Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to uh, channel Fazli Biosensei. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sehat dan selamat. Yang penting semuanya selamat sebab sekarang kita tak tahu di manakah virus COVID-19 tu sedang berlega-lega. Mungkin dekat sini ataupun mungkin dekat sini. Okay, can you guess what is our topic today? Okay, so tengok pada gambar ni, agak-agak apa kita punya tajuk pada hari ni. Oh, keadaan ini sangat membimbangkan. Okay, ya, tentunya gambar-gambar yang saya tunjukkan ini berkaitan dengan fenomena sejagat pada masa kini, iaitu serangan ataupun infection of COVID-19 yang sedang merebak. Dan dekat negara kita, Malaysia, kes semakin meningkat dari hari ke hari. Okey, apa kaitan dengan tajuk kita pada pagi ni? Apa kaitan dengan tajuk biologi kita pada hari ini? For biology form 5, we still in chapter 8, which is biodiversity. Kita masih lagi dalam bab 8, iaitu biodiversity. And then today is the last subtopic for this chapter. Okay, so this is the relationship between my previous part about the pictures of situation in around the world, the situation around the world about COVID-19, which is refers to our subtopic 8.3 microorganism and viruses. Jadi subtopik kita hari ini, perbincangan kita hari ini adalah berkaitan dengan mikroorganisma dan juga virus. Okey, apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini? Okay, we have 5 learning standard to be achieved. Okay, so the first one is to identify the main characteristic of microorganism and viruses. Okay, mengenal pasti ciri-ciri utama untuk mikroorganisma dan juga virus. In previous subtopic in 8.1, classification of organism, kita dah belajar sedikit tentang microorganism, iaitu berkenaan dengan archaebacteria dan juga eubacteria, and also protozoa and algae. Itu sebahagian daripada mikroorganisma yang kita akan bincang pada hari ini. Okay, so there are bacteria, protozoa, algae, fungi and viruses. Kita nak tahu dia punya ciri-ciri khas, karakteristik dia. Sebab dalam subtopik 8.1 kita hanya bincangkan dari segi ciri umum sahaja. So hari ini lebih spesifik. Okay, and then learning standard number 2 is to describe the role of microorganism in the nitrogen cycle. Peranan mikroorganisma dalam kita nitrogen. And then learning standard number 3 is to explain the role of microorganism in as producer, decomposer, symbionts and parasites. Okey, peranan lain organisma selain daripada dalam nitrogen cycle, mikroorganisma juga berperanan sebagai pengeluar, pengurai, simbion dan juga parasit. Okey, dan learning standard yang keempat adalah define the terms of pathogens and vectors. And then the last one is to explain the effects of pathogens on human health. So yang terakhir itulah yang ada kaitan dengan intro saya yang tadi. Okay, first of all, we need to know what is microorganism. Microorganism is the tiniest organism on earth and can only be observed under microscope. Okay, this word microorganism came from the word microscopic organism. Okay, and then microorganism mostly not dangerous and beneficial to human and plants and also animals. For example, bacteria, protozoa, algae, fungi and viruses. Okay, boleh dikatakan semua mikroorganisma tu tak berbahaya.
Okay, malah memberikan kebaikan kepada manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okay, what is bacteria? The first microorganism. Okay, bacteria is a unicellular organism with basic cell structure. Dia adalah haiwan ataupun organisma unicell yang mempunyai satu sel bersama dengan basic cell structure, struktur sel yang asas, for example cell wall, plasma membrane and non-membranous thread-like chromosome or DNA. Dia tak ada nukleus. Di mana dia punya bahan genetiknya berada di dalam bentuk berbenang, DNA. Okay, so the chromosome of bacteria is single and circular and made up of DNA and protein that we call it as nucleus and located in the cytoplasm. Dia punya nukleus tak ada, cuma dia punya bahan genetik tu berada di dalam cytoplasma dalam bentuk berbenang dan juga bulatan, okay, yang dipanggil sebagai nucleus. Okay, some bacteria have plasmid. Setengah bakteria ada satu struktur yang dipanggil sebagai plasmid, which is a small molecule that can carry additional genetic material. Jadi plasmid ini membawa sebahagian maklumat genetik tertentu. Dan plasmid ini biasanya digunakan oleh saintis untuk menghasilkan seperti insulin dan juga protein-protein tertentu yang diperlukan oleh manusia. The diameter of bacteria is between 0.5 to 5 micrometer and then it can exist singly, in pairs or in filaments, in chains or in cluster. Bakteria ni saiznya sangat kecil. Dia antara 0.5 hingga 5 micrometer sahaja. And then dia boleh wujud secara singly, secara tunggal, satu saja, dia boleh hidup satu saja, ataupun in pairs dalam berpasang-pasangan, or in filament dalam bentuk filament, dalam satu filament yang panjang, in chains dalam bentuk rantaian, or in cluster dalam bentuk kumpulan. Okay, and then the bacteria is classified based on their shape. So ada 4 shape, ada 4 shape iaitu coccus, sphere shape, bacillus, rod shape, spirillum, spiral shape and vibrio, comma shape. Okay, so this is the basic structure of the bacteria. Consists of capsule, cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, DNA and also flagella that help the bacteria to move. So this is the example of the bacteria based on their shape. Okay, the first one is Streptococcus. Coccus means the bacteria in sphere shape. And then the second one is Spirillum volutan. Spirillum or spiral means the bacteria in a shape of spiral. And then number 3 is Bacillus. Bacillus refer to the shape of the bacteria is a rod shape. And then Vibrio ataupun contoh yang lebih spesifik Vibrio cholera, the bacteria that cause cholera, penyakit taun. Okay, the shape of Vibrio refers to the shape of koma. Bentuk dia seperti tanda koma. Okay, now about protozoa. Protozoa ni adalah kumpulan mikroorganisma yang sangat popular yang dah kamu belajar semasa tingkatan 4, iaitu Paramecia dan juga kawan baik dia adalah ameba. Okay, what is protozoa? Protozoa is unicellular organism with different shape and sizes. Dia adalah organisma unicell yang mempunyai pelbagai bentuk dan juga size. For example, Paramecium have fixed shape and then ameba doesn't have fixed shape, can change its shape. Okay, and then some of the protozoa, it's a type of parasitic protozoa. For example, Plasmodium malariae, that can cause disease, malaria disease. Okay, protozoa ni ada juga yang jenis parasit yang boleh menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, Plasmodium malariae yang menyebabkan demam malaria. Okay, and then this protozoa
Okay, these protozoa can carry out life processes such as respiration, reproduction, excretion, moving, and so on. Okay, dia boleh menjalankan semua aktiviti hidup walaupun dia hanyalah unicellular organism. Okay, protozoa can move using their cilia, flagella or pseudopodia. Jadi bagi setiap jenis protozoa ni dia ada banyak struktur yang boleh membantu dia untuk untuk bergerak. Membantu dia untuk bergerak. For example, cilia. Okay, cilia adalah tiny hairs. Okay, flagella like tail, seperti ekor. And then pseudopodia is false foot, kaki palsu yang dibentuk oleh amoeba. And then normally this protozoa can be found in habitat with water. Dia hidup di dalam air. So this is the examples of protozoa. The first one is Euglena sp species, and then Paramecium species. Okay, number 3 is Amoeba species, and Trypanosoma species. The third microorganism is algae. Okay, algae can be unicellular or multicellular organism. Dia boleh jadi unicell ataupun multicell, and then have different in shape and sizes. And this alga normally look green because it contain chlorophyll in their chloroplast. Dia ada chloroplast, di mana dalam chloroplast dia ada pigment chlorophyll. And then sebab dia ada chloroplast, they can carry out photosynthesis. Dia boleh menjalankan proses photosynthesis. Algae have characteristic of plants but do not have stem, leaf, roots and no vascular tissues. Walaupun alga tadi dia ada chloroplast yang boleh menjalankan photosynthesis just like the plants, tetapi dia tak ada stem, tak ada batang, tak ada daun, tak ada akar dan juga tak ada tisu vascular. And then alga live in moist or aquatic habitats such as in freshwater or seawater, salt water. And then some of alga have flagella that help them to move. Sebahagian daripada alga ni mempunyai flagella yang membantu dia untuk bergerak. This is a few example of algae. The first one is Spirogyra species, and then the second one is Chlamydomonas species that have flagella. Okay, the fourth microorganism is fungi. Okay, fungi is multicellular organism that do not have chlorophyll. Tak sama macam algae. Okay, dia tak ada chlorophyll. And then fungi is a parasitic or saprophytic heterotroph. Fungi ni adalah sama ada dia parasit ataupun saprophytic. Parasit dia ada menumpang kepada host dan mengambil nutrien daripada host. Saprophytic memakan tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan yang mereput. Okay, each cell of fungi contains more than one nucleus, and then most cell wall are made up of polysaccharide and chitin. Chitins provide structural strength to the cell. Chitin, struktur chitin yang membentuk cell wall tadi memberikan kekuatan struktur kepada cell wall ataupun dinding sel bagi fungi. And then fungi also made up of hypha and mycelia. What are hypha and mycelia? So saya akan tunjukkan selepas ini gambar rajah dia. Okay. And then both of the structure, iaitu hypha and mycelia, absorb nutrients. Okay, so the main function of hypha and mycelia is to absorb nutrients from the environment and with enzymes secreted by hypha. So this is the basic structure of fungi. Okay, number 1, they have sporangium. Okay, that contains spora. And then this one, when the sporangium break down, it will release the spora. And then number 3 is food source, sumber makanan dia, benda-benda yang mereput ataupun pokok yang dia tumpang. Okay, and then dia punya akar dia, the roots, we call it as hypha. So here we can differentiate between hypha and mycelium. So yang fibrous ni, yang kita nampak macam fiber dan juga macam akar-akar pada mushroom ni, okay, sebenarnya namanya adalah mycelium.
Mycelium. Daripada akar sampailah ke atas. Sebab dia tak ada vascular. Dia ada mycelium. Dia tak ada vascular tissues. Okay. And then between the mycelium, there are hypha. Dia ada hypha. Hypha tu berada di dalam mycelium that can secrete enzyme. And then the wall of hypha is the cell wall of hypha is made up of chitin, proteins and glucans or polysaccharide. Okay, most fungi have bright colors. For example, red, green and black. And most fungi can be found in the dark and moist places, rotted or dead organism. Biasanya fungi ni dia berwarna terang seperti warna merah dan hijau, serta ada juga yang warna gelap, warna hitam. Dan dia biasanya dijumpai dekat kawasan yang gelap dan juga lembap, serta tempat-tempat yang mempunyai organisma yang mati dan juga mereput. So this is the example of algae. Okay, the first one is yeast species. Okay, yeast. And then number 2 is mucus species. Okay, mucus species ni adalah kulat roti lah, bread mold. Dan juga semua jenis cendawan shiitake ke, button ke, tiram ke, semuanya adalah kumpulan algae. Okay, now the last type of microorganism, the most interesting thing, okay, yang ada kaitan dengan intro kita tadi, iaitu virus. Berkaitan dengan virus. Virus yang paling popular di abad ini adalah virus COVID-19. Okay, habis tenggelam semua jenis virus. Yang popular sekarang adalah coronavirus 2019. Okay, what is the characteristic of viruses? Okay, so virus ni dia special, not categorized into any kingdom. Virus ni tak boleh dimasukkan kepada mana-mana kingdom, sama ada Archaebacteria, Eubacteria, Animalia, Plantae, Fungi, Algae. Dia tak boleh masuk. Sebab apa? They are non-cellular organism. Mereka adalah organisma yang tiada sel. Bukan bercirikan sel. Okay, dia tak ada ciri-ciri khas untuk dipanggil sebagai sel, sebagai living organism. Maksudnya virus ni berada di antara dua alam. Alam hidup dan juga alam tidak hidup. Okay. So what is virus? Virus is infectious particles consist of nucleic acid that are wrapped in membrane called capsid. Jadi dia ada dua struktur utama sahaja. Okay, dia hanya ada DNA ataupun RNA, bahan genetik dia, yang diselaputi oleh kapsul membran yang dipanggil sebagai capsid. Why virus cannot be classified as living organism? Because they do not have cytoplasm, nucleus and other organelles. And then this virus is smaller and very simpler structure as compared to prokaryotic and eukaryotic cell. Dia sangat simple, struktur dia sangat simple dan juga kecil berbanding dengan sel-sel yang jenis lain, prokaryot ataupun eukaryot. And then the smallest virus only has diameter of 20 nanometer. Lebih kecil daripada bakteria, smaller than a ribosome. Lebih kecil daripada saiz ribosome sebenarnya virus ni. Okay, and then the largest virus has diameter of 1500 nanometer or equal to 1.5 micrometer. Okay, kalau bakteria tadi paling besar adalah 5 micrometer. Jadi virus ni yang paling besar pun lebih kecil daripada bakteria. Okay, they may have different sizes and shape but generally share similar features. Dia ada macam-macam bentuk. Okay, ada macam-macam bentuk dan juga saiz, tetapi masih lagi mempunyai ciri-ciri yang sama. And then, a virus need host cell to reproduce and carry out their metabolism. Untuk meneruskan hidup, dia perlu ada host, perlu ada perumah, baru dia boleh menjalankan proses hidup dia. And then,
That's why virus can cause various diseases. Belum ada lagi virus yang baik. Semua virus yang wujud adalah virus yang menyebabkan penyakit. Okay, so this is the example of viruses. Okay, we have HIV virus. Bentuk dia lebih kurang macam coronavirus juga. And then bacteriophage. Okay, virus bacteriophage. Coronavirus yang famous sekarang ni. Okay, corona, kenapa namanya corona? Corona merujuk kepada mahkota, bermaksud mahkota. So yang tajam-tajam di sekeliling dia tu seperti mahkota, bentuk mahkota dekat atas kepala raja tu. Okay, and this one is not bacteriophage, but it is tobacco mosaic virus. Okay, so this is the basic structure of virus, which is consists of glycoprotein, genome or RNA or DNA. Okay, maklumat genetik dia sama ada dalam bentuk DNA ataupun RNA. And then dia ada capsid. Okay, capsid ni yang menyelaputi dia punya genetic materials. And then di luar dia adanya code. Okay, so ciri dia sama saja untuk semua jenis virus. Okay class, that's all for this video. We have learned about the main characteristic of 5 microorganisms. And then we will continue our lesson in next video for the role of microorganism in nitrogen cycle. So see you next time. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.